sambil menunggu peserta untuk bergabung di workshop pada malam hari ini. Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 7:05, saya izin memulai workshop kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Aryo Dewi Muhammad Sidik. Di sini saya bersama Hanin akan memaparkan materi tentang STEM, di mana STEM ini disponsori oleh IEEE Try Engineering. Dan pada rundown malam ini itu 1 jam pertama merupakan presentasi dari Hanin menggunakan bahasa Inggris, lalu 1 jam berikutnya presentasi oleh saya sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Saya izin share screen. Oke, apakah slide-nya sudah terlihat? Saya rasa sudah terlihat. Oke, pada sesi pertama akan dimulai oleh Hanin. Kepada Hanin, saya persilakan. Good afternoon, respected sir, madam teacher. Thank you for taking the time here with extraordinary educators who have an important role in shaping the future of our young generation through STEM, science, technology, engineering, and mathematics education. On this session, we will explore one very important concept in the world of industry and technology, namely mass production. This concept is not only relevant in the context of economics and manufacturing, but also provides deep insights into efficacy, teamwork, and innovation in problem solving. This workshop is designed to provide practical experience for students where they will work in teams to design, build, test, and redesign assembly lines. The goal is to produce a product as quickly and efficiently as possible while still meeting established quality control criteria. Through this activity, students will learn the importance of each individual's role in a team and how collaboration can increase productivity and the quality of work result. Today we will discuss, practice, and share the best methods and strategies for implementing these concepts in our own classrooms. I'm sure through active participation and the spirit of sharing, we will all gain new insights that are useful to apply in everyday teaching. Let's start this session with a passion for learning and innovation.
I hope that this workshop can provide inspiration and new knowledge that is useful for you in educating our students. In this session, we will see how the mass production concepts we learned and practiced in this workshop are applied in the real world. Mass production is not just a theory in textbooks, but is also the main basis of many modern industries. Let's look at some concrete examples. Automotive industry. Mass production first became widely known through the automotive industry, especially with the introduction of the assembly line by Henry Ford in the early 20th century. This method allowed car production to be faster, more efficient, and cheaper, making motorized vehicles accessible to more people. Electronics industry. Companies such as Apple, Samsung, and Sony use assembly lines to produce electronic devices such as smartphones, tablets, and television. Every piece of this product is designed and mass produced with high precision to ensure quality and consistency. Okay, food industry. This is slide 3, right? Yeah. No, not yet, not yet the video. Slide 3. Wow! Manage WordPress No, in the presentation. Slide 3, yes, okay. Food industry. as Hostinger. Airlines. Sorry. Website kami punya 3 fitur fantastis Okay, wait. Food industry assembly lines also play an important role in the food industry. The packaged food and beverage production process involves various stages that are carried out efficiently through assembly lines, from preparation of raw materials to packaging of the final product. Fashion industry. Big brands in the fashion industry such as Zara and H&M utilize mass production to produce clothing in large quantities quickly according to market trends. This allows them to respond quickly to changing consumer taste. Pharmaceutical industry. Mass production in the pharmaceutical industry is very important to ensure the availability of safe and effective medicines to the wider community. The production process is regulated in such a way as to meet strict quality standards. Have you ever wondered what it would be like to work in the assembly line? In this session, we will get an idea of what happens behind the scenes when working on an assembly line, especially on a car assembly line. We will watch a video of approximately 3 minutes 48 seconds that provides an in-depth look at the work process on a car assembly line. This video will show how each part of the car is assembled systematically and efficiently by workers and automated machines. While watching the video, notice how each stage in the assembly line plays an important role in the overall production process. You will also see how teamwork and good coordination are key to ensuring the final product meets high quality standards. Now the video. An auto assembly line runs like a well-oiled machine. To it, you can be easily overwhelmed. All right, girls. Now this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! This classic scene isn't really too far from the truth.
GM prepares to reopen its Orion assembly plant, it invited those of us who cover the industry every day to go through the training that they put their workers through. Our day begins just as the sun is peaking above the horizon. But you know what? This parking lot's already crowded. The people who work here have been here for a while. In our briefing, certain principles are laid out. Your team does decide how you do the work, but once that's decided, everybody does it the same way. Quality is important. Safety, however, is imperative. And yes, you do have targets and goals you need to meet. So we've been divided into teams in this simulated work environment, and these are mock vehicles made out of wood, and you have a limited amount of time to do your job. And I'll tell you, I've done it. It's not easy. Now, you didn't think they'd trust us with a real car. While some people were assigned to put parts on these wooden vehicles, our team was assigned to take them off. Now, I think it's finished. No? it's not what you'd see in real life, but it's a good representation of the process, and our team leader keeps us in line. Our cords are located on the inside, and they're not looped down like this. They're just hanging. So there's a yellow cord, which is our hand-on cord, and then the white cord is our quality check cord. And while they didn't trust me with a car, they did trust me with the next best thing, power tools. Well, there were a few times when it actually seemed I knew what I was doing. Appearances are deceiving. And they actually started the line rolling. Most of us were out of our element. Now, realistically, you get into a rhythm after a while and you feel like you're doing okay. But after you keep going, the nature of the repetitive task brings with it the risk of error or injury if you don't pay close attention all the time. Now, those who do this every day have it down to a science. You know how it is in anything. Some people are better at things than others. So I personally never had an issue. I'm very, I don't know what the word I'm looking for. Quick learner? Yeah, I'm a quick learner, and I'm a hands-on person. So if you're not a hands-on person, it might be a little bit harder for that person to do this job. But I think we have a good training course here, and we have good people that are willing to help no matter what. So be brutally honest. How did we do? Oh, I think you did wonderful. I brutally honest, I think you did better than we expected. So good for you. The big takeaway for me, it's a lot harder than it looks and much more exacting than it looks. You do something wrong, and you can't sell the car, or worse, somebody gets hurt. So everybody has to do everything right again and again and again. It's another reason why it takes so long to develop a vehicle, because they're also developing the assembly process and working to perfect it, practice it, and get it right again and again. Keep that thing moving. Okay, then. Okay, after watching the same slide, after watching this video, we will discuss some of the important things we noticed, such as division of tasks, how are tasks divided between workers and machines, what are the benefits of this efficient division of tasks, quality and control, how does the assembly line ensure that each product produced meets quality standards, what role does quality control play in this process, technology and innovation, how does technology affect the efficiency and effectiveness of assembly lines? What latest innovations did you see in the video? Teamwork. How important is teamwork in ensuring the assembly lines runs smoothly and efficiently? After the discussion, we will try to apply some of the principles we learned into our practical activities today. We hope this video provides valuable insights and enriches our understanding of the importance of assembly lines in modern industry. Okay,
Have you ever wondered how the Lego factory produces millions of Lego bricks so quickly? In this session, we will go inside the Lego factory in Sweden and see how they can produce 1.7 million Lego bricks in just 1 hour. We will watch a video of approximately 5 minutes 36 seconds that provides an in-depth look at the production process at the Lego factory. This video will show how Lego bricks are produced efficiently and systematically on an assembly line. While watching this video, pay attention to the following important aspects. 1. Production process. How are raw materials turned into perfect Lego blocks? Pay attention to every stage in the production process from start to finish. 2. Technology and automation. What technologies are used to achieve these very high production levels? How does automation play a role in this process? 3. Quality control. How does the factory ensure that each Lego brick meets strict quality standards? What steps are taken to maintain product quality? 4. Efficiency and scale. How do factories achieve these extraordinary efficiencies? What challenges might be faced in producing 1.7 million blocks per hour? Okay, we will watch the video. A video for there is video here. This one. Yes. No network? Next. Skip. Okay, now we will talk about innovation in mass production. What is the most interesting innovation you see in this video? How can this innovation be applied in other industries? Learning for students. How can we teach these mass production processes to students in a way that is engaging and easy to understand? What practical activities can we do in a class? Hopefully this video provides inspiration and a new insight in mass production. Now we will move to slide 5. Okay. In this session, we will look at how one of the world's most iconic drinks, Coca-Cola, is produced on an assembly line. Specifically, we will look at how special holiday edition Coca-Cola cans from the North Pole are produced and packaged. We will watch a short video of approximately 1 minute 21 seconds that shows the production process on the Coca-Cola assembly line. This video will give us an overview of how technology and automation are used to ensure production runs efficiently and on time. While watching this video, please pay attention to the following things. Speed and efficacy. Notice how Coca-Cola cans move quickly through the assembly line. What technologies are used to achieve this speed and efficacy? 2. Design and packaging. Notice how the special design holiday tins are neatly processed and packaged. How does this packaging ensure the product remains safe and attractive to consumers? 3. Coordination and synchronization. Notice how each part of the assembly line works in sync. How can good coordination between machines and workers increase productivity?
Okay, after watching this video, we will discuss some things we noticed, such as technology in production. What technologies do you see in this video? How does the technology help improve production efficacy? Real experience. How can we bring this real-life experience of working on a Coca-Cola assembly line into the classroom to give students an idea of mass production? Learning and innovation. How can we use this example from Coca-Cola to teach students about innovation in production and the importance of quality control? Hopefully this video provides inspiration and new insight into how mass production can be carried out efficiently and effectively. Now we will move to slide 6. The design challenge. Once we've learned the concepts and seen how mass production works in the real world, it's time to apply our knowledge to a design challenge. This is an opportunity for you to get creative and work together in terms to design, build, and test your own assembly line. What is the design challenge? The design challenge is a practical activity where you will work in teams to design and build an efficient assembly line. The goal is to produce a product quickly and precisely while meeting established quality standards. Challenge steps. First, team building. From a team consisting of several members, each team will work collaboratively to complete this challenge. 2. Design planning. Discuss ideas and create a design plan for your assembly line. Determine the duties of each team member and how each part of the assembly line will function. 3. Prototype development. Use the provided materials and tools to build your assembly line prototype. Make sure every part in the line works efficiently and according to the plan. 4. Testing and refinement. Test your assembly line by producing several units of a product. Observe the results and make improvements if necessary to improve efficiency and quality. 5. Presentation of results. Each team will present their assembly line, explaining the design, production process, and result achieved. Put emphasis on the challenges faced and how your team overcome them. The design challenge objectives. Develop creativity. This challenge will own your creativity in designing innovative solutions to real problems. Team collaboration. Working in a team helps develop communication and collaboration skills, which are very important in the professional world. Practical understanding. Through this activity, you will gain a practical understanding of how assembly lines work and the importance of efficiency and quality control in mass production. I hope this challenge provides a fun and useful learning experience for all of you. Let's start with enthusiasm and creativity to complete the design challenge. In this challenge, you will play a team of engineers working to help a local toy company implement a time-saving method for producing colored bricks. This is an opportunity for you to apply the knowledge and skills we have learned during the workshop. Your task: 1. Individual design and construction. Each team member will design and create their own colors blocks as quickly as possible. This will help us understand individual process before we combine team in an assembly line. 2. Teamwork. Once each team member is finished with their individual design and construction, the team will work together to design an assembly line. The goal is to produce blocks of color quickly and efficiently. Challenge steps. First, individual design. Each team member starts by designing their own color block. Think about how can you make it as quickly as possible without sacrificing quality. 2. Individual construction. Once the design is complete, start building your color blocks. Note that
the time required to complete it, and identify steps that can be optimized. 3. Team discussion. Once all team members are finished with individual construction, gather to discuss findings and ideas for improving efficiency. Identify steps that can be combined or simplified. Assembly line design as 4. Based on the discussion, design your team assembly line. Determine the role of each member in the assembly line and how each task will be performed sequentially to achieve maximum efficiency. 5. Testing and refinement. Test the assembly line you have designed by producing several blocks of color. Observe performance and make necessary improvements to increase production speed and efficiency. Now the goals of the design challenge. First of all, hone creativity. This challenge is designed to hone your creativity in designing efficient solutions for production. Then improve teamwork. Working together in a team helps develop effective communication and coordination skills. Practical application. Through this challenge, you will gain practical experience on how to design and implement an efficient assembly line. I hope this challenge provides you with a useful and enjoyable learning experience. Let's start with enthusiasm to complete the design challenge. In this session, we will define the criteria and constraints for our design challenge. Understanding these criteria and limitations is critical to ensuring that our final product meet established quality standards. Now the quality control criteria. Raw materials. The color blocks should be made from 2 brown paper bags. One of the bags should be filled with 4 sheets of lightly crumbed recycled paper. The other bag will be used to cover the first bag. And then design and decoration. The largest side of the block should be decorated with a polka dot pattern. Each side should have 3 large circles with a diameter of 1 inch and 3 medium circles with a diameter of half an inch scattered randomly. 3 polka dots colors. One side of the block should have 3 blue circles and 3 green circles. The other side should have 3 red circles and 3 orange circles. With these criteria, we can ensure that each color block produced has consistent quality and meets established design standards. Now let's see how we can apply these criteria in our production process. Now the implementation steps. First, the paper bag making. Prepare 2 brown paper bags for each color block. Fill one of the bags with 4 sheets of lightly crumpled recycled paper to give shape and structure the block. Pocket combination. Close the bag containing the paper with the second bag. Make sure both bags are closed neatly and tightly. Polka dots decoration. Decorate the largest side of block with 3 large circles, 1 inch diameter, and 3 medium circles, half an inch diameter. Make sure one side has 3 blue circles and 3 green circles, while the other side has 3 red circles and 3 orange circles. By following these steps, we can ensure that each color block is produced according to established quality control criteria. Hopefully, this explanation gives you a clear idea of the criteria and constraints for our design challenge. Let's get to work on creating a block of color that meets these quality standards. Now we will move to slide 9. Define the criteria and constraint for our design challenge. Understanding these criteria and limitation is critical to ensuring that our final product meet established quality standards. Quality control criteria.
Theme top and bottom design. The top and bottom of the block should have 4 purple vertical lines, half an inch wide. Each line should have half an inch gap between each line. Writing on the side of the beam. Both sides of the blocks must have color breaks written in black marker. The writing must be in the middle of the side of the block, with the letters 1 inch high and 5 inches long. 3. The limitations. With these criteria and limitation, we can ensure that each color block produced has consistent quality and meets established design standards. Now let's see how we can apply these criteria in our production process. Implementation steps. 1. Vertical line design. Prepare the top and bottom of the beam. Draw 4 purple vertical lines half an inch wide on the top and bottom of the block, making sure there is half an inch gap between each line. Writing on the side of the beam. On both sides of the blocks, write color bricks with a black marker. Make sure the writing is in the middle of the side of the block with the letter 1 inch high and 5 inches long. By following these steps, we can ensure that each color block is produced according established quality control criteria. In this session, we will discuss the materials needed for our first activity. Make sure that each participant has all the materials needed for the activity to run smoothly and effectively. Materials required per student. Activity 1. Brown paper bags. Each student needs 2 brown paper bags to make their color blocks. 5 sheets of 5 multiplied by 11 recycled paper. This paper will be used to fill the pockets and give structure to the color blocks. Complete sets. 1 complete set of colored markers or crayons. Make sure this set include blue, green, red, orange and purple so students can decorate the blocks properly. 1 black marker. This marker will be used to write color bricks on the side of the blocks. Required materials for teacher. Example of color blocks. Set up a block of colors as an example to show students how the final result should look. Stopwatch, phone or other timer. This tool will be used to measure the time required for each step of the activity so that we can control the efficiency of the process. 2 different size glasses or other objects that can be traced to make a circle. For example, a compass or other object that can be used to draw circles of different sizes. This will help in decorating the blocks with a polka dot pattern. First rule, a ruler will be used to measure and ensure appropriateness of dimensions in the block design. Simply 1 color brick, worksheet or write block criteria on the board. Give clear instructions regarding the criteria that a block must meet, either through a worksheet or by writing them on a board that all students can see. By ensuring all of these materials are available, we can carry out activities smoothly and effectively. Now, activity steps. Material distribution. Make sure each student receives all the materials needed to begin the activity. Activity explanation. Explain the steps and goals of this activity, including the criteria that must be met for the color blocks. 3. Supervision and assistance. During the activity, supervise and assist students as needed, ensuring they follow the criteria and use materials correctly. With careful preparation and complete materials, we can ensure that each student can participate optimally and achieve the expected results. Now, slide 11. In this session, we will discuss the materials needed for our second activity. Make sure that each team has all materials needed for activities to run smoothly and effectively.
Required materials per team. Activity 2. 1. 30 brown paper bags. Each team needs 30 brown paper bags to make their color blocks. 2. A stack of recycled paper size 8 multiplied by 11. This paper will be used to fill the pockets and give structure to the color blocks. 3. 1 complete set of colored markers of crayons. Make sure this set included blue, green, red, orange, and purple so that the team can decorate the blocks properly. 4. 1 black marker. This marker will be used to write color bricks on the side of the blocks. Now the required materials for the teacher. Activity 2. Stopwatch, cell phone, or other timer. This tool will be used to measure the time required for each steps of the activity so that we can control the efficiency of the process. 2 to 4 sets of different size glasses or other objects that can be traced to create a circle. For example, a compass or other object that can be used to draw circles of different sizes. This will help in decorating the blocks with a polka dot pattern. 3. 4 ruler. A ruler will be used to measure and ensure appropriateness of dimensions in the block design. 4. 1 stopwatch. This tool will be used to measure time in activities, ensuring each team is working with efficiency. By ensuring all these materials are available, we can carry out activities smoothly and effectively. Now the activity steps. Material distribution. Make sure each team receive all the materials needed for the activity. Activity explanation. Now explain the steps and goals of this activity, including the criteria that must be met for the color blocks. Supervision and assistance. During the activity, supervise and assist the team as needed, ensuring that each team can participate optimally and achieve the expected results. Now let's move to slide 12. In this session, we will discuss the testing process, which will be carried out in 2 activities. This testing process is important to evaluate efficiency and effectiveness in building color blocks. Following are the steps that are needed to be followed. Activity 1. Start timer. Start the timer counting up when you instruct students to start building their blocks. 2. Record name and time. Record each student's name and completion time as they complete their blocks. This will help us measure how quickly each student can complete their assignment. Now activity 2. Set countdown timer. Set the countdown timer for 10 minutes. This time will be used to measure how many blocks each team can complete in the specified time period. 2. Record the number of blocks. Record how many blocks each team successfully complete in 10 minutes. This will help us evaluate the team efficiency in working together and completing tasks. Testing process steps. Activity 1. Instruct students to begin building their blocks. Start the timer when they start working. Record each student's name and time as they complete their block. Activity 2. Set the countdown timer for 10 minutes. Instruct the team to start working on building the blocks. Record the number of blocks completed by each team in the allotted time. This testing process will provide us with useful data to evaluate speed and efficacy in marketing blocks, both individually and as a team. This data will help us understand areas for improvement and provide constructive feedback to students. Now let's move to slide 13. Okay, before you start brainstorming, there are a few important things to consider. This will help you design an efficient and quality production process. Let's consider the following. Before you start brainstorming, consider the following. How to maintain quality control while maintaining efficacy.
How can you ensure each block meets established quality standard even as you strive to work as quickly as possible? Quality control is a key to ensuring the final product is acceptable. To order or sequence the steps needed to make blocks. What order or sequence of step must be followed to create blocks of color? Establishing the right order will help in maintaining efficiency and reducing errors. Number of people in the team and number of tasks to be completed. How many people are on your team and how many tasks need to be completed? Clear and sorry Clear and effective division of tasks will increase teamwork efficiency. For difference between assembling products individually and by assembly line. What is the difference between assembling products individually versus using an assembly line? Assembly lines are usually more efficient and allow more specific division of tasks but also require better coordination. By considering these factors, you can design a production process that is not only efficient but also capable of producing products of consistent quality. Now, steps to consider. First, identify main tasks. Determine the main tasks that need to be completed to create color blocks. Arrange the sequence of steps. Create a logical and efficient sequence of steps for each task. Make sure each step is followed correctly to maintain product quality. 3. Task distribution. Distribute these tasks to team members based on their respective skills and capabilities. Make sure each team member understands their duties clearly. For the implementation of quality control, determine quality control points in the production process to ensure each block meets established standards. By considering these things before starting brainstorming, you will be better prepared to design an effective and efficient production process. Now let's move to the slide 14. In this session, we will discuss variation that can be applied in the activity of assembling color blocks. These variations are designed to add an element of fun, challenge, and flexibility to the learning process. Here are some variations you can try. First, changing block size. Use a large paper bag like a brown grocery bag to make larger blocks. This will introduce additional challenges in the assembly process and require adjustments in the team techniques and strategies. 2. Playing fun and fast music during assembly line testing. Play fun, fast music during the assembly line testing process. Music can increase team spirit and energy as well as add an element of fun to activities. 3. Added additional tasks such as packing blocks into boxes for shaping. Add more tasks in the assembly process, for example, packing blocks into boxes for shipping. This will increase complexity and add challenges in managing time and team coordination. 4. Changing methods of measuring success. Instead of saying how many blocks each team can make in 10 minutes, challenge students to make a certain number of blocks and see how many each team takes. This will shift the focus from quantity to speed and efficiency. Steps for variation. Changing block size. Set out large paper bags and instruct team to adjust their strategy to make larger blocks. 2. Playing music. Choose a quick and fun music playlist. Play this music during the assembly process to increase enthusiasm and energy. Added packing tasks. Prepare the boxes and instruct the team to pack the completed blocks into boxes ready for shipping. Provide guidance on how to pack properly. Changing the measurement methods. Determine the number of blocks each team must make. Instruct the team to start assembly and record the time needed to reach the target number of blocks. Now, by implementing these variations, you can make the activity more dynamic, challenging, and fun.
The variety will also help students develop additional skills such as time management and team coordination and flexibility in dealing with change. Now, the last slide. Okay, slide 15. In this session, we will reflect on what we have learned and discuss our experience during the color block assembly activity. Reflection and debriefing are very important to understand more deeply the process we have undergone, as well as finding areas where we can improve. Reflection and debriefing steps. First, individual reflection. Take a few minutes to reflect on your experiences individually. Think about your role on the team and the challenges you faced and how you overcome them. 2. Group discussion. Share your individual reflection with the team. Discuss what went well and what could be improved. Listen to the views of each team member to get different perspectives. 3. Process analysis. Analysis of the assembly process that has been carried out. Is the sequence of steps taken efficient? What is the quality of the blocks produced? Is there a way to improve efficiency or quality? 4. Identify challenges. Identify the main challenges faced during the activity. Are the challenges related to team coordination, availability of materials, or other technical aspects? 5. Solutions and fixes. Discuss possible solutions to overcome the challenges. Are there any challenges that can be made to be team process or strategy? 6. The feedback. Provide constructive feedback to fellow team members. Positive and constructive feedback will help each member to develop and perform better in the future. 7. Conclusion. Summarize the main learning from this activity. How can this experience be applied in a wide context, for example, in other projects or everyday work situations? Questions to consider. What do you enjoy most about the activity? How does your team overcome emerging challenges? What did you learn about the importance of efficiency and quality in the production process? How does communication and coordination within the team affect the final results? This reflection and debriefing is an opportunity to look back at our experience more critically and openly by understanding what we achieved and how we can improve our skills and abilities in sustainable manner. In this session, we will reflect and evaluate the process we have undertaken in assembling color blocks. This reflection is important to understand what went well and what could be improved. Let's discuss some important reflection questions. Reflection questions. Are the task sequences on your assembly line successful? If not, why? Reflect on whether the task sequences you assigned to the assembly line was effective. Was each step followed smoothly? If not, identify the reasons behind the ineffectiveness. Are there any steps missed or any steps that are inefficient? Do you have enough people on the assembly line to have expert in one task
If not, how would you assembly change if you had more people? Consider whether your team has enough members to have specialists in each task. How would your assembly line be different if you had more people? Will adding team members help certain tasks be completed faster and more efficiently? Does your group meet quality control criteria, and if not, why? Evaluate whether your final steps meet established quality control criteria. If not, identify the factors that caused this failure. Were there any steps missed, or perhaps there were problems in the execution of certain tasks that affected the final quality? Now, steps for reflection. First, group discussion. Discuss your answer to each thanks. Discuss your answer to each question with team members. Listen to each member's view and experience to gain a more comprehensive understanding. 2. Result analysis. Analyze the final output of your assembly line. Identify areas of success and those that need improvement. Improvement strategy. Develop strategies to address identified problems. How can you change the order of tasks, add team members, or improve quality control in the future? For the key learning, note key learnings from this reflection. How can this experience be applied in a broader context, such as other projects or everyday work situation? By critically reflecting on our experience, we can learn from our mistakes and celebrate our success. This reflection process will help us to continue to develop and improve the efficiency and the quality of our work in the future. Now, slide 17. In this session, we will reflect and evaluate the process we have undertaken in assembling color blocks. Let's discuss more important questions to understand what is working well and what we can improve. Reflection question. Is it difficult to work quick while still meeting quality control criteria? What will it take to improve it? Consider whether you are having difficulty maintaining speed while still meeting quality control criteria. If so, think about what would take to improve this process. Is there a need for further training, adjustment in order of tasks, or perhaps additional team members to handle certain tasks? What are the benefits of the assembly line method compared to assembling products individually? Discuss the benefits of using the assembly line methods compared to assembling products individually. Some points that can be considered include time efficiency, more specific division of tasks, and increased productivity. How does the assembly line method help teams work more effectively? Now, steps for reflection. First, group discussion. Discuss your answers to each question with team members. Listen to each member's views and experience to gain a more comprehensive understanding. 2. Result analysis. Analyze the final output of your assembly line. Identify areas of success and those that need improvement. 3. Improvement strategy. Develop strategies to address identified problems. How can you change the order of tasks, add teams member, or improve quality control in the future? Key learning. Note key learnings from this reflection. How can this experience be applied in broader contexts such as projects or everyday work situations? Additional reflection question. Are there certain steps that require more time and attention to meet quality control criteria? How assembly line helps in reducing overall production time? Are there certain tasks that can be automated to increase efficiency? By critically reflecting on our experiences, we can learn from our mistakes and celebrate our success. This reflection process will help us to continue to develop and improve the efficiency and the quality of our work in the future.
Now slide 18. In this session, we will discuss the engineering design process, which is at the part of many STEM projects. This process consists of several important steps that help us design, develop, and improve effective and efficient products or systems. Now, slide 19. To better understand how engineers apply this process to solve various challenges, we will watch a short video that explains the main steps in the engineering design process. This video is 1 minute and 47 seconds long and will provide a clear picture of how EDB is used in practice. The engineering design process is a tool that engineers use to guide their development of products and processes to make our dreams reality. Going through its steps helps engineers to empathize with the people who will use their finished products, learn from failure, and be creative problem solvers. The engineering design process is iterative, meaning that engineers usually cycle through the process multiple times to get the best possible solution. The more times an engineering team iterates through the design cycle, the better the final solution will be. The design process starts with empathy. Engineers need to clearly define the problem they're challenged to solve and the constraints they must work within. This often means communicating with clients or the group of people the solution is being designed for. Engineers also conduct background research on the problem, including finding experts who can give insight into technologies that might be adaptable to meet their needs. After clearly defining the constraints, engineers open their minds by brainstorming. The goal in brainstorming is to come up with many creative solutions, not necessarily realistic ones. Only after coming up with many ideas do engineers focus on a promising solution and begin to plan the final product. Engineers then build, test, and evaluate multiple prototypes. With each prototype, engineers learn from their failures and return to the earlier steps in the design process to ask how the product or process can be improved. Engineers help shape the future by using design thinking to solve tough problems. I can't wait to see how you use the engineering design process to make a world of difference. Okay, now we will move to slide 25. Is this number of the slide? Okay, in this session we will take a deeper look at the concepts as we have learned so far and how we can apply them in real contexts. Let's take a deeper look and find ways to integrate this knowledge into our everyday problem solving. In this session we will take a deeper look at a topic we have covered, namely assembly line process, looking at additional resources and reading material that can help broaden our understanding. Internet connection. An internet connection can be a valuable resource for further exploring assembly line topics. There are many videos, articles, and other online resources that can provide additional insight into this process. Crayola factory assembly line, how crayons are made. This video provides an overview of how the crayon manufacturing process is carried out in Crayola factory. Seeing this real process can help us understand the steps involved in an assembly line. PBS, American Experience Assembly Line. This links lead
This link leads to an opposite of PBS American experience that highlights the history and impact of the assembly line, especially in the context of the automotive industry. Watching this opposite can provide a broader perspective on the role of assembly lines in industrial development. Recommended reading. Some of these recommended books can be valuable resources for deepening our understanding of the assembly line, including its history, principles, and practical application in industry. 5. Writing activity. The writing activity invites participants to create an explanatory essay that describes the steps of the assembly line process. This is an opportunity for them to summarize and dig deeper into the concept they have learned. Okay, let's take a look at a short video that will give us a clearer picture of what engineering okay, this one. That will give a clearer picture of what engineering is and how engineers play a role in solving complex problems and creating innovative solutions to challenges in various areas of life. Yeah. Okay, thank you Hanin for your Jadi pastinya kita sangat bersemangat ya setelah mendapatkan pemaparan dari Hanin tadi tentang STEM. Di sini saya akan mengulas tentang peluang di STEM tersebut, di mana kita dapat memupuk minat pada STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics di kalangan siswa. Nah, tujuan kita adalah untuk menginspirasi dan memberdayakan generasi mendatang untuk menjelajahi dan menekuni karir di bidang-bidang penting ini dengan dukungan dari IEEE. Nah, IEEE Tri Engineering itu berada di garis besar dalam visi ini. Nah, ini menyediakan materi untuk para guru, untuk para siswa, dan volunteers atau relawan dengan sumber daya pre-university yang dirancang untuk melibatkan dan menginspirasi para inovator teknik dan teknis di masa depan. Nah, di sini akan kita bahas tentang minat pada STEM sejak dini, di mana apa sih pentingnya pendidikan STEM sejak dini. Memulai pendidikan STEM sejak usia dini itu sangat penting untuk memupuk rasa ingin tahu dan mengembangkan keterampilan berpikir seumur hidup. Tahun-tahun awal kehidupan seorang anak itu sangat penting untuk perkembangan otaknya. Nah, tahukah Anda bahwa pada usia 5 tahun, otak anak itu tumbuh hingga sekitar 90% dari ukuran dewasa. Nah, ini adalah waktu yang penting untuk memperkenalkan konsep-konsep STEM dan merangsang pertumbuhan intelektual mereka. Nah, dengan melibatkan anak-anak dalam aktivitas STEM sejak dini, kita meletakkan dasar yang kuat untuk pembelajaran dan minat mereka di masa depan. Yang tidak kalah pentingnya adalah poin kedua, yaitu keterlibatan dari keluarga. Nah, keterlibatan keluarga ini memainkan peran penting dalam pendidikan si anak, terutama dalam matematika dan literasi. Nah, penelitian itu menunjukkan bahwa ketika keluarga terlibat dalam pembelajaran anak-anak mereka, terutama pada usia 3 hingga 8 tahun, ada dampak positif yang konsisten pada kinerja akademis mereka. Nah, ketika keterlibatan ini melampaui ruang kelas, hal itu membantu memperkuat apa yang mereka pelajari di sekolah dan menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Nah, ini mendorong keluarga untuk berpartisipasi nih dalam kegiatan STEM.
yang mana dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para pelajar muda. Nah, lalu poin ketiga yaitu pengaruh role model atau panutan. Nah, di mana panutan adalah alat yang kuat untuk membantu siswa memvisualisasikan diri mereka dalam karir STEM. Contohnya nih, di Inggris, di UK, 63% anak muda berusia 10 sampai 18 tahun itu mempertimbangkan karir di bidang kedokteran, dan 52% itu ingin karirnya di bidang teknik. Nah, peningkatan kedua minat ini itu dikaitkan dengan mereka melihat pekerjaan luar biasa para pekerja kesehatan dan insinyur teknik selama pandemi COVID-19. Respon cepat dan tangkas kedua bidang ini, orang-orang dengan profesi kedua bidang ini, itu menunjukkan peran penting dalam penanganan COVID secara profesional dalam masyarakat, sehingga menjadikan karir ini lebih nyata dan menarik bagi siswa. Nah, di sini kita akan membahas tentang the power of STEM, kekuatan dari STEM, yang mana bidang-bidang ini sangat penting untuk mencapai SDG, Sustainable Development Goal, atau bahasa Indonesia yang adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang diadopsi oleh semua negara anggota PBB. Nah, agenda mereka pada tahun 2030 itu mencakup 17 SDGs yang menjadi kerangka kerja universal untuk mengakhiri kemiskinan, mengatasi ketidaksetaraan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki pendidikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengatasi perubahan iklim, dan melestarikan ekosistem kita. Nah, kita pastinya memerlukan tenaga kerja STEM untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini. Nah, di mana ada beberapa bidang yang bisa digeluti oleh engineering atau profesi STEM ini. Pertama, bidang telekomunikasi, di mana terobosan dalam telekomunikasi adalah hasil langsung dari pekerja di bidang STEM. Profesional STEM itu merancang, memasang, mengkalibrasi, dan memelihara infrastruktur komunikasi. Telekomunikasi itu merupakan teknologi yang kuat karena memfasilitasi interaksi dan informasi, lalu memberikan pendidikan jarak jauh atau remote, lalu meningkatkan efisiensi operasional di bisnis, dan banyak hal lainnya. Tanpa kontribusi dari bidang STEM, kemajuan dalam komunikasi yang kita nikmati saat ini mungkin tidak akan bisa kita nikmati. Lalu bidang kesehatan. Nah, apa hubungannya nih STEM dan kesehatan? Nah, ternyata STEM dan kemajuannya dalam ilmu medis itu sangat penting untuk mengatasi tantangan kesehatan masyarakat di masa depan. Konvergensi pengetahuan biologis, kemajuan teknik dalam merancang dan memproduksi produk biologis, serta teknologi komputasi yang digunakan untuk analisis dan interpretasi data itu memungkinkan penggunaan cepat teknologi mRNA dalam upaya pengembangan vaksin COVID-19. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana STEM berperan dalam meningkatkan kesehatan global. Lalu bidang space atau antariksa, di mana bidang antariksa itu memberikan kontribusi positif pada berbagai area kebijakan, termasuk pemantauan iklim dan cuaca, akses ke perawatan kesehatan dan pendidikan, manajemen air, efisiensi dalam transportasi dan pertanian, penjagaan perdamaian, keamanan, dan bantuan kemanusiaan. Perkembangan dalam teknologi berbasis antariksa ini seperti pesawat luar angkasa, satelit, stasiun luar angkasa, dan kendaraan peluncur orbital itu telah membuat eksplorasi ruang angkasa lebih aman dan efisien. Nah, di sini adalah peran STEM nih dalam kemajuan. Nah, yang tidak kalah penting adalah tentang energi, terutama energi terbarukan, yang merupakan salah satu sektor yang paling cepat berkembang di dunia. Nah, pekerja dengan keterampilan dan latar belakang pendidikan STEM ini membantu mencapai tujuan kritis seperti menggantikan sumber energi tradisional dengan teknologi baru untuk mencapai emisi nol bersih, sekaligus meningkatkan efisiensi energi dan mendorong pemulihan ekonomi. Tanpa kontribusi dari STEM, transisi ke energi bersih dan berkelanjutan itu akan sulit untuk tercapai. Nah, dengan pertumbuhan
yang didorong oleh teknologi dan kebutuhan untuk menggantikan tenaga kerja senior di bidang STEM, di mana tenaga kerja senior ini mereka akan pensiun. Sehingga pasar tenaga kerja STEM diproyeksikan akan berkembang sebesar 12,1% pada tahun 2025 di Eropa. Di Amerika Serikat sendiri itu tahun 2025 di Amerika Serikat sendiri pekerjaan di bidang STEM itu telah tumbuh sebesar 79%. Ini meningkat dari 9,7 juta menjadi 17,3 juta sejak tahun 1990. Angka-angka ini menunjukkan betapa pentingnya mengisi lowongan pekerjaan atau tenaga kerja STEM pada masa depan. Nah, lulusan STEM itu tertinggi pada tahun 2018. Jadi pada tahun 2018, negara-negara dengan jumlah lulusan STEM tertinggi menunjukkan bahwa ada banyak minat dan potensi dalam bidang ini. Namun, tantangan untuk memanfaatkan potensi ini secara efektif itu tetap ada. Nah, hasil survei tenaga kerja di luar negeri menyatakan bahwa 88% eksekutif di perusahaan setuju bahwa pergeseran teknologi dalam industri akan membutuhkan keterampilan dan bakat baru, serta 77% percaya bahwa adanya kekurangan bakat kritis dalam industri semikonduktor. Selain itu, setengah dari karyawan semikonduktor saat ini itu akan pensiun dalam 10-15 tahun ke depan, yang semakin memperburuk kekurangan bakat tersebut. Laporan dari manufaktur di Amerika Serikat menyatakan bahwa 89% produsen di Amerika Serikat mereka tidak dapat mengisi semua lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, lalu 60% dari semua mahasiswa di Amerika Serikat yang memulai jurusan STEM di perguruan tinggi itu putus sekolah karena kurangnya persiapan dan pendampingan untuk menghadapi rigoritas program STEM di perguruan tinggi. Ini berdasarkan riset dari The Student Research Foundation. Nah, adapun tantangan di Afrika dan Asia. Afrika itu masih belum pulih dari pemotongan anggaran yang dilakukan sejak tahun 1980-an yang menyebabkan pengurangan pendidikan teknik dan kejuruan. Nah, pendidikan ini direkomendasikan untuk menjembatani kesenjangan permintaan dan penawaran keterampilan di Afrika dan Asia. Tanpa investasi yang memadai dalam pendidikan dan pelatihan, sulit bagi kawasan ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja STEM yang berkembang. Nah, berbicara tentang pentingnya keberagaman dalam bidang STEM, di mana dunia itu membutuhkan pandangan dan pengalaman yang beragam untuk merancang solusi yang memenuhi kebutuhan unik setiap komunitas. Solusi-solusi ini hanya dapat terwujud jika komunitas-komunitas yang kurang terwakili didorong untuk terlibat dalam pendidikan dan karir STEM. Nah, saat ini rata-rata hanya 30% dari peneliti di dunia itu adalah perempuan. Nah, di beberapa bagian dunia, persentase perempuan itu bahkan lebih rendah. Seperti di Asia Selatan dan Asia Barat itu hanya 18,5%. Di India hanya 15%, di Nepal hanya 7,8% dan di Chad hanya 5%. Nah, ada beberapa faktor yang membatasi partisipasi perempuan dalam bidang STEM. Nah, terutama di Asia. Yaitu faktor pertama karena pendidikan yang kurang didanai, lalu faktor kedua pernikahan dini, faktor ketiga kemiskinan, faktor keempat norma gender, dan faktor sosial kultural lainnya. Selain itu, kelompok minoritas juga sangat kurang terwakili dalam bidang STEM. Nah, ini hanya 2,2% di Latino, 2,7% di Afrika Amerika, 3,3% dari penduduk asli Amerika dan penduduk asli Alaska yang memiliki gelar universitas di bidang STEM. Di Amerika Serikat sendiri, kelompok minoritas hanya mewakili 10% dari tenaga kerja STEM. Penelitian menemukan bahwa mahasiswa kulit hitam dan Latino itu akan mereka meninggalkan jurusan STEM dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa kulit putih.
Nah, adapun penyebabnya yaitu pertama karena latar belakang keluarga berpenghasilan rendah, akses yang lebih sedikit ke sumber daya akademis yang mempersiapkan mereka untuk menghadapi rigoritas kursus STEM di perguruan tinggi. Nah, berarti dalam memastikan kesetaraan dasar dalam akses ke pengalaman pendidikan itu adalah langkah dasar bagi siswa untuk memperoleh minat dalam bidang STEM. Berarti bisa kita tarik kesimpulan, STEM ini adalah penyetar yang hebat dan kesempatan ini harus diberikan kepada semua orang. Nah, oke, selanjutnya saya akan memaparkan sama seperti slide dari Hanin, tetapi dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya. Pada pemaparan saya ini, saya akan mengeksplorasi salah satu konsep yang sangat penting dalam dunia industri dan teknologi, yaitu assembly line atau bahasa Indonesianya adalah produksi massal. Nah, konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks ekonomi dan manufaktur, tetapi juga memberikan wawasan yang mendalam tentang efisiensi, kerjasama tim, serta inovasi dalam pemecahan masalah. Nah, workshop kali ini itu dirancang untuk memberikan pengalaman praktis kepada guru dan siswa SMP bahkan siswa SMA, di mana mereka akan bekerja dalam tim untuk merancang, membangun, menguji dan mendesain ulang jalur perakitan. Nah, tujuannya yaitu untuk memproduksi suatu produk secepat-cepatnya dan efisien mungkin, sambil tetap memenuhi kriteria kontrol kualitas yang telah ditetapkan. Nah, melalui workshop ini, kami berharap guru dan siswa akan belajar pentingnya peran masing-masing individu dalam sebuah tim dan bagaimana kolaborasi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang metode serta strategi terbaik untuk menerapkan konsep ini di kelas kita masing-masing. Kami yakin melalui partisipasi aktif dan semangat berbagi, kita semua akan mendapatkan wawasan baru yang bermanfaat untuk diterapkan dalam pengajaran sehari-hari. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana konsep produksi massal yang akan kita diskusikan dan kita praktekkan dalam workshop ini. Di mana produksi massal bukan hanya sebuah teori dalam buku teks, tetapi juga merupakan landasan utama dalam banyak industri modern. Banyak contohnya dalam dunia ini. Contoh seperti industri otomotif, di mana industri itu memproduksi massal yang dikenal luas industri otomotifnya, terutama dengan memperkenalkan lini perakitan oleh Henry Ford pada abad ke-20. Lalu ada industri elektronik, industri pangan, industri fashion, dan industri farmasi. Nah, pernahkah Bapak Ibu bertanya bagaimana rasanya bekerja di jalur perakitan? Ya. Nah, pada sesi kali ini kita akan mendapatkan gambaran mengenai apa yang terjadi di balik layar saat bekerja di jalur perakitan, khususnya pada jalur perakitan mobil. Nah, video ini sudah diperlihatkan di sesi Hanin tadi, di mana video tersebut memberikan pandangan mendalam tentang proses kerja di jalur perakitan mobil. Nah, video tersebut menunjukkan bagaimana setiap bagian dari mobil itu dirakit secara sistematis dan efisien oleh para pekerja serta mesin-mesin otomatis. Nah, di sana Bapak Ibu dapat memperhatikan bagaimana setiap tahap dalam jalur perakitan memiliki peran penting dalam keseluruhan proses produksi.
Kita juga akan melihat bagaimana kerjasama tim dan koordinasi yang baik itu menjadi kunci untuk memastikan produk akhir memenuhi standar kualitas yang tinggi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana cara pabrik Lego itu memproduksi jutaan balok Lego dengan begitu cepat. Ya. Di sesi ini kita akan masuk ke dalam pabrik Lego di Swedia dan melihat bagaimana mereka dapat memproduksi 1,7 juta balok Lego hanya dalam waktu 1 jam. Nah, video ini sudah diperlihatkan di sesi Hanin, di mana video itu memberikan gambaran yang mendalam tentang proses produksi di pabrik Lego. Nah, video tersebut menunjukkan bagaimana balok-balok Lego diproduksi secara efisien dan sistematis di jalur perakitan. Ada beberapa aspek penting nih yang bisa kita ambil di video tersebut. Pertama, dalam proses produksi, bagaimana bahan baku diubah menjadi balok Lego yang sempurna. Kita bisa perhatikan setiap tahap dalam proses produksi dari awal hingga akhir. Yang kedua, teknologi dan otomasi. Nah, teknologi apa saja yang digunakan untuk mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi ini? Nah, bagaimana otomatisasi itu berperan dalam proses ini? Yang ketiga adalah kontrol kualitas. Bagaimana pabrik memastikan bahwa setiap balok Lego memenuhi standar kualitas yang ketat. Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kualitas produk. Lalu yang keempat adalah efisiensi dan skala. Bagaimana pabrik mencapai efisiensi yang luar biasa ini. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam memproduksi 1,7 juta balok per jam. Nah, beberapa poin yang bisa kita diskusikan atau yang kita angkat nih setelah melihat video ini. Yang pertama, adanya inovasi dalam produksi massal. Nah, apa inovasi yang paling menarik yang Bapak Ibu lihat dalam video tersebut? Nah, lalu bagaimana inovasi tersebut dapat diterapkan di industri lain? Nah, dalam dalam poin selanjutnya itu adalah pembelajaran bagi siswa, yaitu bagaimana kita bisa mengajarkan proses produksi massal ini kepada siswa dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Apa kegiatan praktis yang bisa kita lakukan di kelas? Nah, di slide ini kita telah melihat bagaimana salah satu minuman paling ikonik di dunia, yaitu Coca-Cola, yang diproduksi di jalur perakitan. Khususnya kita akan melihat bagaimana kaleng Coca-Cola diisi khusus liburan dari Kutub Utara diproduksi dan dikemas. Nah, kita telah menonton video singkat tersebut, yang mana video tersebut menunjukkan proses produksi di jalur perakitan Coca-Cola. Video memberikan kita gambaran mengenai bagaimana teknologi dan otomatisasi digunakan untuk memastikan produksi berjalan dengan efisien dan tepat waktu. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari video tersebut. Pertama, kecepatan dan efisiensi. Kita bisa perhatikan bagaimana kaleng Coca-Cola bergerak dengan cepat melalui jalur perakitan. Apa saja teknologi yang digunakan untuk mencapai kecepatan dan efisiensi ini? Lalu poin kedua adalah desain dan pengemasan. Perhatikan bagaimana desain khusus kaleng liburan diproses dan dikemas dengan rapi. Bagaimana pengemasan ini memastikan produk tetap aman dan menarik bagi konsumen. Yang ketiga, koordinasi dan sinkronisasi. Nah, kita bisa perhatikan bagaimana setiap bagian dari jalur perakitan itu bekerja secara sinkron. Nah, bagaimana koordinasi yang baik antara mesin dan pekerja itu dapat meningkatkan produktivitas. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari video ini. Pertama, teknologi dalam produksi. Nah, teknologi apa saja yang kita lihat ya dalam video ini dan bagaimana teknologi tersebut membantu meningkatkan efisiensi produksi. Okay, thank you. Lalu poin kedua yaitu pengalaman nyatanya. Bagaimana pengalaman nyata bekerja di jalur perakitan Coca-Cola ini dapat kita bawa ke dalam kelas untuk memberikan siswa gambaran tentang produksi massal. Lalu pembelajaran dan inovasi. Bagaimana kita bisa menggunakan contoh dari Coca-Cola ini untuk mengajarkan siswa tentang inovasi dalam produksi dan pentingnya kontrol kualitas. Nah,
Setelah mempelajari beberapa konsep dan melihat bagaimana produksi massal bekerja di dunia nyata, sekarang saatnya untuk menerapkan pengetahuan kita dalam sebuah tantangan desain. Nah, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk berkreasi dan bekerja sama dalam tim untuk merancang, membangun, dan menguji jalur perakitan kita sendiri. Nah, di tantangan ini kita akan berperan sebagai tim insinyur yang bekerja untuk membantu sebuah perusahaan mainan mengimplementasikan metode penghematan waktu yang memproduksi color bricks atau balok warna. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah kita pelajari selama workshop ini. Nah, tugas kita adalah pertama, desain dan konstruksi individu. Nah, setiap anggota tim itu akan merancang dan membuat balok warna mereka sendiri secepat mungkin. Nah, ini akan membantu kita memahami proses individu sebelum kita menggabungkannya dalam sebuah jalur perakitan. Lalu, tugas kedua adalah kerjasama tim. Setelah setiap anggota tim selesai dengan desain dan konstruksi individu mereka, tim akan bekerja bersama untuk merancang sebuah jalur perakitan. Tujuannya adalah untuk memproduksi balok warna dengan cepat dan efisien. Nah, langkah-langkah tantangannya adalah langkah pertama, desain individu. Setiap anggota tim mulai dengan merancang balok warna mereka sendiri. Pikirkan tentang bagaimana kita bisa membuatnya secepat mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Langkah kedua adalah konstruksi individu. Setelah desain selesai, mulai bangun balok warna. Catat waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya dan identifikasi langkah-langkah yang bisa dioptimalkan. Langkah ketiga, diskusi tim. Setelah semua anggota tim selesai dengan konstruksi individu, kumpulkan untuk mendiskusikan semua temuan dan ide-ide yang meningkatkan efisiensi. Identifikasi langkah-langkah yang dapat digabungkan dan disederhanakan. Yang keempat, desain jalur perakitan. Nah, berdasarkan diskusi, rancang jalur perakitan tim kita. Tentukan peran masing-masing anggota dalam jalur perakitan dan bagaimana setiap tugas itu akan dilakukan secara berurutan untuk mencapai efisiensi maksimal. Langkah kelima, adanya pengujian dan penyempurnaan. Uji jalur perakitan yang telah kita rancang dengan memproduksi beberapa balok warna. Kita amati kinerja dan lakukan penyempurnaan yang diperlukan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi produk. Nah, tujuannya dari The Design Challenging ini itu pertama yaitu mengasah kreativitas. Di mana tantangan ini dirancang untuk mengasah kreativitas kita dalam merancang solusi yang efisien dalam produksi. Lalu tujuan kedua adalah meningkatkan kerjasama tim, di mana bekerjasama dalam tim itu membantu mengembangkan keterampilan komunikasi dan koordinasi yang efektif. Lalu penerapan praktis, di mana melalui tantangan ini kita akan mendapatkan pengalaman praktis tentang bagaimana merancang dan mengimplementasikan jalur perakitan yang efisien. Nah, di sini kita akan mendefinisikan kriteria dan batasan untuk tantangan desain kita, di mana kita akan memahami kriteria dan batasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk akhir itu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Adapun kriteria kontrol kualitas yaitu pertama bahan bakunya. Yang pasti balok warna harus dibuat dari 2 kantong kertas coklat misalkan. Lalu salah satu kantong harus diisi dengan 4 lembar kertas daur ulang yang diremas ringan. Lalu yang ketiga, kantong lainnya itu akan digunakan untuk menutupi kantong yang pertama. Nah, kriteria kedua adalah desain dan dekorasinya. Nah, sisi terbesar dari balok harus dihiasi dengan pola polkadot. Ya. Nah, setiap sisi harus memiliki 3 lingkaran besar dengan diameter 1 inci dan 3 lingkaran sedang dengan diameter setengah inci yang tersebar secara acak. Nomor 3, warna polkadot. Satu sisi balok itu harus memiliki 3 lingkaran biru dan 3 lingkaran hijau. Nah, sisi lainnya harus memiliki 3 lingkaran merah dan 3 lingkaran oranye. Nah, dengan kriteria ini kita dapat memastikan bahwa setiap balok itu yang diproduksi memiliki kualitas dan konsisten dan memenuhi standar desain yang telah ditetapkan.
Nah, sekarang kita lihat nih bagaimana kita dapat menerapkan kriteria ini dalam proses produksi kita. Nah, langkah-langkahnya dalam implementasinya yaitu pertama, pembuatan kantong kertas. Kita siapkan 2 kantong kertas coklat untuk setiap balok warna. Nah, isi salah satu kantong dengan 4 lembar kertas daur ulang yang diremas ringan untuk memberikan bentuk dan struktur pada balok. Yang kedua, langkah kedua adalah penggabungan kantong. Tutup kantong yang berisi kertas dengan kantong kedua. Pastikan kedua kantong tertutup dengan rapi dan kencang. Langkah ketiga, penghiasan polka dot. Hias sisi terbesar balok dengan 3 lingkaran besar, yaitu diameter 1 inci dan 3 lingkaran sedang diameter setengah inci. Pastikan satu sisi memiliki 3 lingkaran biru dan 3 lingkaran hijau, sedangkan sisi lainnya memiliki 3 lingkaran merah dan 3 lingkaran oranye. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa setiap balok warna itu diproduksi sesuai dengan kriteria kontrol kualitas yang telah ditetapkan. Nah, setelah mendefinisikan kriteria dan batasan untuk tantangan desain kita memahami kriteria dan batasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk akhir kita memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Nah, kriteria kualitas kontrolnya yang pertama, desain atas dan bawah balok. Bagian atas dan bawah balok itu harus memiliki 4 garis vertikal berwarna ungu dengan lebarnya setengah inci. Lalu setiap garis harus memiliki jarak setengah inci di antara masing-masing garis. Kriteria kedua yaitu tulisan pada sisi balok. Kedua sisi balok harus bertuliskan color bricks dengan spidol hitam. Nah, tulisan harus berada di tengah sisi balok dengan tinggi huruf 1 inci dan panjang 5 inci. Nah, di sini ada batasan. Dengan kriteria dan batasan ini, kita dapat memastikan bahwa setiap balok warna yang diproduksi memiliki kualitas yang konsisten dan memenuhi standar desain yang telah ditetapkan. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat menerapkan kriteria ini dalam proses produksi kita. Nah, kita mulai di aktivitas pertama, di mana pada sisi ini kita akan membahas bahan-bahan yang diperlukan untuk aktivitas pertama kita. Pastikan bahwa setiap peserta memiliki semua bahan yang dibutuhkan agar aktivitas dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Bahan yang diperlukan untuk setiap siswa untuk aktivitas pertama yaitu 2 kantong kertas coklat, di mana setiap siswa membutuhkan 2 kantong kertas coklat untuk membuat balok warna mereka. Lalu mereka membutuhkan 5 lembar kertas daur ulang ukuran 4 inci x 11 inci. Nah, kertas ini akan digunakan untuk mengisi kantong dan memberikan struktur pada balok warna. Yang ketiga, mereka membutuhkan 1 set lengkap spidol atau krayon berwarna. Nah, kita harus memastikan nih, set ini mencakup warna biru, hijau, merah, oranye, dan ungu agar siswa dapat menghias balok dengan benar. Yang keempat, yaitu 1 spidol hitam. Nah, spidol ini akan digunakan untuk menulis color bricks pada sisi balok. Nah, di sisi guru, bahan yang diperlukan untuk aktivitas pertama yaitu contoh balok warna, di mana kita menyiapkan 1 balok warna sebagai contoh untuk menunjukkan kepada siswa bagaimana hasil akhirnya yang seharusnya terlihat. Lalu kita membutuhkan stopwatch, ponsel atau timer lainnya, di mana alat ini akan digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam setiap langkah aktivitas, sehingga kita bisa mengontrol efisien prosesnya. Nah, yang berikutnya yang dibutuhkan adalah 2 gelas berukuran berbeda atau objek lain yang dapat ditelusuri untuk membuat lingkaran. Misalnya, benda lain yang dapat digunakan untuk menggambar lingkaran dengan ukuran berbeda ini akan membantu dalam hias balok dengan pola polka dot. Lalu 1 buah penggaris dibutuhkan, di mana penggaris itu digunakan untuk mengukur dan memastikan kesesuaian ukuran dalam desain balok. Nah, yang pastinya selanjutnya membutuhkan lembar kerja Assemble One Color Bridge atau tulisan kriteria balok pada papan, di mana memberikan petunjuk yang jelas mengenai kriteria balok yang harus dipenuhi, baik melalui lembar kerja atau dengan menuliskannya pada papan yang dapat dilihat semua siswa. Nah, untuk aktivitas kedua ada bahan yang diperlukan per tim.
Yang pertama adalah 3 buah kantong kertas coklat, di mana setiap tim itu membutuhkan 30 kantong kertas coklat untuk membuat balok warna mereka. Lalu mereka membutuhkan setumpuk kertas daur ulang ukuran 8 inci x 11 inci, di mana kertas ini akan digunakan untuk mengisi kantong dan memberikan struktur pada balok warna. Nah, lalu mereka membutuhkan satu set lengkap spidol dan krayon berwarna. Nah, di sini kita harus memastikan set ini memiliki warna biru, hijau, merah, oranye, dan ungu agar tim dapat menghias balok dengan benar. Lalu yang keempat adalah satu buah spidol hitam, di mana spidol ini akan digunakan untuk menulis color bridge pada sisi balok. Nah, di sisi guru itu ada bahan yang dibutuhkan pada aktivitas 2 ini. Yang pertama, stopwatch, ponsel atau timer, ya bebas, di mana alat ini akan digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam setiap langkah aktivitas sehingga kita bisa mengontrol efisiensi proses. Lalu yang kedua ya bahannya yaitu 2-3 set gelas berukuran berbeda atau objek lain yang dapat ditelusuri untuk membuat lingkaran. Nah, di mana ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan ukuran yang berbeda, akan membantu dan menghias balok dengan pola polkadot. Lalu bahan berikutnya yaitu 4 buah penggaris, di mana penggaris itu akan digunakan untuk mengukur dan memastikan kesesuaian ukuran dalam desain balok. Lalu yang dibutuhkan lagi 1 buah stopwatch, di mana alat ini digunakan untuk mengukur waktu dalam aktivitas dan memastikan setiap tim bekerja dengan efisien. Nah, kita akan membahas proses pengujian yang akan dilakukan dalam 2 aktivitas tersebut. Nah, proses pengujian ini penting untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dalam membangun balok warna. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu diikuti. Untuk aktivitas pertama, mulai penghitungan waktu. Mulailah dengan penghitungan waktu ke atas atau timer counting up ketika kita menginstruksikan siswa untuk mulai membuat balok mereka. Lalu yang kedua adalah mencatat nama dan waktu. Catat nama dan waktu penyelesaian setiap siswa ketika mereka menyelesaikan balok mereka. Ini akan membantu kita mengukur seberapa cepat setiap siswa itu akan menyelesaikan tugas mereka. Lalu aktivitas kedua yaitu atur timer mundur. Nah, untuk aktivitas kedua ini timernya kita set adalah mundur, countdown timer, di mana selama 10 menit. Waktu ini akan digunakan untuk mengukur seberapa banyak balok yang dapat diselesaikan untuk setiap tim dalam jangka waktu yang ditentukan. Lalu yang kedua, kita harus mencatat jumlah baloknya. Catat berapa banyak balok yang berhasil diselesaikan oleh setiap tim dalam waktu 10 menit. Ini akan membantu kita mengevaluasi efisiensi tim dalam bekerja sama dan menyelesaikan tugas. Nah, kita mulai dengan brainstorming. Ada beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan. Nah, hal ini akan membantu kita dalam merancang proses produksi yang efisien dan berkualitas. Nah, mari kita pertimbangkan beberapa hal berikut. Nah, sebelum kita memulai brainstorming, perhatikan hal berikut. Pertama, cara menjaga kontrol kualitas. Nah, bagaimana kita bisa memastikan setiap balok itu memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, meskipun kita berusaha untuk bekerja secepat mungkin. Lalu kontrol kualitas adalah kunci untuk memastikan produk akhir itu yang dapat diterima. Lalu yang kedua, urutan atau sekuensi langkah yang dibutuhkan untuk membuat balok. Nah, pada urutan atau sekuensi langkah yang harus diikuti untuk membuat balok warna apa saja, di mana menetapkan urutan yang tepat itu akan membantu dalam menjaga efisiensi dan mengurangi kesalahan. Lalu pastikan jumlah orang dalam tim dan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Berapa banyak orang yang ada dalam tim dan berapa banyak tugas yang perlu diselesaikan. Nah, pembagian tugas yang jelas dan efektif itu akan meningkatkan efisiensi kerja tim. Lalu yang keempat, perbedaan antara merakit produk secara individu dan dengan jalur perakitan. Apa perbedaan antara merakit produk secara individu dibandingkan dengan menggunakan jalur perakitan? Jalur perakitan biasanya lebih efisien dan memungkinkan pembagian tugas yang lebih spesifik, namun juga membutuhkan koordinasi yang baik.
di sini adanya variasi, di mana di variasi ini kita bisa merubah ukuran di balok tersebut, ya, misalkan ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, dan selanjutnya. Oke. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang bidang-bidang di STEM, Science, Technology, Engineering, and Maths. Oke, saya share screen bidang-bidang yang ada di STEM. Yang pertama, oke, sebelum itu bagaimana kita dapat mengubah dunia, yaitu yang pastinya menggunakan teknologi dari STEM tersebut. Ada beberapa bidang yang terlibat dalam STEM, yaitu teknik elektro yang pertama, di mana kita dapat di teknik elektro itu merancang electricity, ya, dan sistem di komputer untuk komunikasi, energi, listrik, ya, misalkan, lalu robotik, instrumentasi, transportasi, kesehatan, dan beberapa industri lainnya. Untuk teknik komputer, yaitu teknisi membuat hardware komputer dan software komputer, yang mana untuk mendapatkan segala sesuatu dari automobiles, ya, lalu video games, perangkat medis, smartphone, satelit, dan perangkat lainnya. Lalu teknik biomed, di mana di sini mendesain perangkat atau device dan sistem komputer yang digunakan dalam aplikasi biomedis. Lalu teknik manufaktur, di mana teknisi atau bidang ini mengembangkan dan merancang serta membuat perangkat monitor sebagai tools dan mesin yang digunakan dalam proses manufaktur. Lalu teknik sipil di sini merancang, membangun, dan mensupervisi konstruksi bangunan, jalan, jembatan, kanal, dam, dan proyek infrastruktur skala besar lainnya. Nah, ada teknik kimia, di mana teknik kimia itu mendesain dan mengembangkan proses yang mana melibatkan produksi di kimia, bahan bakar, obat-obatan, makanan, dan material advance lainnya. Ada teknik mesin, di mana ini merancang dan mengembangkan sistem mekanikal yang mana bakal diterapkan di gaya tekanan, ya, energi, dan motion dan gerakan di dalam mesin dan device ya, yang biasanya dipakai di kendaraan, mesin pemanas, pendingin, robot, dan perangkat power plants lainnya, gitu. Nah, untuk teknik lingkungan ini merupakan solusi inovasi di bidang lingkungan, terutama masalah di lingkungan, contohnya seperti polusi air dan udara, daur ulang, lalu dan masalah masyarakat lainnya. Lalu untuk teknik industri biasanya itu membuat proses optimalisasi sistem dan organisasi yang mana akan menghitung langkah efektivitas yang bakal digunakan dalam dasar pabrik, ya, pabrik produksi. Nah, bisa saja dari sisi people, ya, dari sisi mesinnya, dari sisi materialnya, dan informasi serta energinya. Lalu
teknik aerospace Dirgantara. Nah, di sini memberikan konsep rancangan pengembangan ya di bidang ini spacecraft ya, pesawat luar angkasa dan aerospace sistem luar angkasa yang mana bakal digunakan dalam penerbangan sistem pertahanan ya dan eksplorasi luar angkasa. Nah, di Universitas Nusa Putra sendiri itu hampir memiliki semua jurusan di sini, terutama teknik elektro, computer engineering ini kita adalah computer science, lalu manufaktur dan mechanical itu di prodi mesin. Kita juga punya teknik sipil ya. Gitu. Dan juga dalam tahun ini kita membuka program studi magister S2 ilmu pendidikan atau pedagogi dengan konsentrasi pedagogi dan magister S2 manajemen di Universitas Nusa Putra yang berlokasi di Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Oke, sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa saya tutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sampai ketemu di workshop STEM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.